Sa kababae mag-iigala nakuhaan kinig shabu pasla kini sa silda o sa ba kuno ni kamaan niya gadalagita. Ni Reports Benji Talisik. XFM Police Report. Police Report. Daghang salamat sa mga baitang anhipo sa Dagbayan sa Talisay. Pasat na karon sa silda dito sa Dagbayan sa Talisay. Kining usa ka 30 anyos nga maanyag babae human kini mapusasan kay nakuhaan og shabu dito sa sitio Ilang-Ilang sa barangay Lagtang sa Dagbayan sa Talisay. Ang nadagpan giilang nga si Andy, 30 anyos, usa ka dalaga og taga barangay Poblasyon sa nasugutang syudad. Dasiran niya ang kini maong kapulisan sa Dagbayan sa Talisay di pahigayon sa ilang matag karon og unya nga tahas sa pagpatrolya sa mga nagkadiyang barangay sa nasugutang syudad. Hangtod nga ilang nasugutan kining si Andy sa mga pulis dihang gipangutan kini daw di mahimutang maong girgisa sa babaeng pulis maong dito na bulabog nga may daladay kining pakete nga gituhang Cebu. Duha ka mga pakete sa gituhang Cebu ang nasagbidigan kang Andy nga mukha nila sa 680 pesos subay sa iyang standard drug price. Si Andy ang pasok na karon sa selda o posibleng magkatubang kinig kaso ng kalabasan sa Section 11 Article 2 Republic Act 9165 o kalabasan sa Dangerous Drug Act of 2002. Report sa Talisay PNP. Kato ba magkalimot niya po sa mga plus kanunay sa Santone Herbal Oil. Magkatabang kayo delivery na katundang ng mga panuhot sa lawas. Santone Herbal Oil, hindi mo sa Yastohol Incorporated mapalit sa barmasag butika sa inyong lugar. Alas sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik, XFM. XFM Police Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.